Salut tout le monde et bienvenue aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui je vous présente la recette des pains au yaourt farcis au fromage. Je vous laisse avec la suite en vidéo. السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة كوكينغ باي ميمي. اليوم غادي نقدم لكم واحد الوصفة ناجحة ديال الفطائر قطنية في المقلاة بدون الفرن، كتحضر بسرعة. نخليكم مع الفيديو وفرة ممتعة. On va avoir besoin de 530 g de farine, un yaourt nature, 20 g de levure boulangère, une cuillère à café de sucre en poudre, une cuillère à café de sel, un mélange de 40 ml d'huile de tournesol et 30 ml d'huile d'olive et 200 ml d'eau tiède. Dans un saladier ou au robot, on va venir mélanger tous les ingrédients ensemble. في واحد الإناء غادي نضيفو 530 غرام ديال الدقيق، معلقة صغيرة ديال السكر سنيدة، معلقة كبيرة ديال خميرة الخبز بدون 20 غرام، 200 مليلتر ديال الماء دافي، واحد الخليط ديال زيت المائدة وزيت الزيتون الجميع 70 مليلتر، نضيفو عليه واحد العلبة ديال دانون مسوس 110 غرام، ومعلقة صغيرة ديال الملحة. غادي نخلطو هاد المكونات مزيان حتى نحصلو على واحد العجينة ما تكونش قاصحة وما تكونش رطبة بزاف. لا كانت العجينة رطبة بزاف زيدوا لها معلقة كبيرة ديال الطحين حتى تحصلوا على واحد العجينة اللي تكون هي هذيك. Comme vous voyez, j'ai ajouté une cuillère à soupe de farine pour avoir la bonne texture. Au total, j'en ai eu pour 530 grammes. دهنوا العجينة بواحد شوية ديال الزيت، غطيوه وخليوه يخمر مدة ساعة. Huilez légèrement la pâte, formez une boule, couvrez et laissez lever pendant environ 1 heure. دابا غادي ندوزو الحشوة. غادي نخلطو 300 غرام ديال الفرماج فيتا، 150 غرام ديال الخليط ديال الفرماج، بصلة كبيرة مشلضة وربيطة ديال المعدنوس. Maintenant on va préparer la farce en mélangeant la feta, le fromage râpé, l'oignon émincé et le persil haché ensemble et on va réserver. غادي نخلطو هاد المكونات كاملين ونخليوه على جنب. Après un peu plus d'1 heure de repos, ma pâte a bien gonflé. Je vais maintenant venir la dégazer sur un plan de travail légèrement fariné et je vais diviser ma pâte en 12. بعد ما العجينة خمرات ليا مزيان مدة ساعة حتى ساعة وربع، غادي نزلوها فوق الطبلة اللي غادي نكونو رشينها بشوية ديال الدقيق وغادي نقسموها على 12. On va former des boules et les laisser reposer 5 minutes sous un torchon. Les 5 minutes de repos permettent à la pâte de se détendre un peu avant de commencer à les garnir. غادي نشكلوها كويرات صغار، نغطيوها ونخليوها ترتاح مدة 5 دقائق. من بعد غادي نعمروهم بالحشوة ديالنا. Voilà, après 5 minutes de repos, on va venir huiler légèrement le plan de travail. On va aplatir notre boule de pâte et y mettre l'équivalent de 2 bonnes cuillères à soupe de farce et on va le refermer tout en pinçant les extrémités. Veillez à bien refermer la pâte pour éviter que le fromage ne sorte. On les retourne, on les aplatit un peu et on les met de côté. بعد ما طلقات لينا شوية العجينة غادي ندهنو شوية ديال الزيت فوق السطح العامل. غادي نجيو نبسطو شوية الكويرة ديالتنا على هذا الشكل هذا ونعمروها بالحشوة اللي وجدنا من قبل. صافي وكنجمعوا العجينة على هذا الشكل، نحاولوا نسدوهم مزيان، نجمعوا لهم الجوانب باش ما تخرج ليناش الحشوة. صافي غادي نقلبوهم نقرصوهم واحد شوية ونخليو على جنب.
pouvez cuire ces galettes à la poêle ou bien au four. À ce moment-là, si vous voulez les mettre au four, vous les badigeonnez avec un mélange de jaune d'œuf et un peu de lait. Vous saupoudrez de graines de nigel ou de graines de sésame et vous les enfournez. Le résultat est très bien aussi. تقدروا ديروها حتى في الفران وكتجي على هذا الشكل. Ou alors, si vous le souhaitez, vous pouvez les présenter de cette manière. Par contre, la cuisson se fera au four. Pour cela, étalez votre pâte sur un plan de travail fariné en forme de rond. Je vous laisse voir la suite en vidéo. وبنفس عجينة نقدروا نديروهم حتى في الفور على هذا الشكل هذا. Voilà, après les avoir formés, je viens les déposer sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Je les badigeonne d'un jaune d'œuf mélangé avec 2 cuillères à soupe de lait. Je les saupoudre ensuite de graines de sésame ou de graines de nigel selon vos goûts. Et je dépose au milieu un peu de fromage râpé. Je les enfourne pour environ 20 minutes à 180 degrés, jusqu'à dorure. En ce qui concerne la cuisson à la poêle, vous pouvez tout de suite les cuire après les avoir façonnés. Vous mettez un peu d'huile sur votre poêle, bien chaude, et vous déposez délicatement votre galette. Vous la laissez cuire à feu doux, en la retournant de temps en temps jusqu'à dorure. Une fois sortie de la poêle, je viens les badigeonner avec un mélange d'huile d'olive, une pincée de paprika et un peu de persil. Cette étape est bien sûr facultative. فواحد المقله اللي غادي نكونوا سخنا مزيان غادي نرشوا واحد شويه ديال الزيت، غنمشيو نهزوا اول قطعه اللي حضرنا، غادي نقرصوها مزيان باش ما تجيناش الغليظه بزاف. نتوما ديك الساعه اللي غادي تحكموا لا بغيتوهم رقاق ولا شويه غلاظ، ونحطوا الفطائر ديالنا غير بشويه وغادي نبقاو ندوروا فيها على عافيه مهيله حتى تحمر. بعد ما طابلنا الفطائر ديالنا غادي نجيو ندهنوه بواحد الخليط ديال المعدنوس، زيت زيتون وواحد شويه ديال التحميره. Et voilà le résultat des petits pains à la feta cuits au four. On obtient une pâte bien moelleuse. Je vous conseille vivement de réaliser cette recette, vous n'en serez pas déçus. Comme vous voyez, j'ai une petite commande spéciale. À mi-cuisson, j'ai ajouté un œuf entier dans un de mes petits pains. وهذا هو الشكل النهائي ديال خبيزات معمرين بالفرماج اللي طابوا لنا في الفور. كتجي هاد العجينه ناجحه 100%. تقدروا تقدموهم هكا في الفطور ولا في الكوتي. نتمنى هاد الوصفه تعجبكم، قدموها بالصحه والراحه وإلى الفيديو القادم إن شاء الله. Voilà, la recette est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. En attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.